let's find out if fruits. Hi guys, it's Saturday morning here in the Philippines right now, and come with me as I go to the public market. No, not public, but farmers market, where they usually sells vegetables for a cheaper price compared to the public market. So let's find out if how much I'm gonna be spending with the vegetables that I'm gonna need for the whole week for me and my son. Oh, there are a lot of fruits over there. What? Ay, nasa rambutan, no? Rambutan. Weird fruit, ha? Rambutan. Pila ka kilo rambutan? Ay, dili. Wala yung mukha ko. I will try this one. You speak English only, please. English only. Dragon fruit. Oh, there's a lot of dragon fruit. Got this for 31 pesos. 1,255. Pila ta na? 31. 151. 15 to 50. Kristen, Maureen. Thank you. Pila yung pipinong pwede ba ito lagi? Baby, chikuha tingnan na siya gawin. Biting ko kayo ulit yung mapa. Ba't di ba di ba sa kanan? Ay, ala, gito sa suki. Ito, kay the last time ko na po. 35, may ulit siya yun. Abot di ba kayo? Kabit yun. Okay, man. Pipino. What's that? Pipino? The cucumber. Ay, cucumber. Sorry, guys. Cucumber. Carrots bila? Tala 40, then ang mga patatas ay 60 ang gagawin, 80 ang gagawin. May patatas pa kasi for me. Ano? Gabi na kami ma'am, kasama. Like pila? Kilo? How much? 40 pesos. 40. Piling beans bagyo din. 40 na. 42, 21. This one is 40 pesos. This is your suki? Mana, ipaningat lagi ka? Ipaningat man ka. Bad, kaya sa daw ko nung unita. Oh, unita. 63 plus 36. 20 na na ma'am. So, sa may English ano is? Onions? Ay! Onions? Uy, mura gadot ha? Mura go back to school in Italy. Garlic. I love this. Ginger. Spice girl. Ito yun. Come on. Garlic.
So, ni. Ah, basi. Ay, kabi. Bilang kabi? 50 rin siya. Last 10 nga ko lipat eh. Ay, hindi na ko. I will only get this one. Ang palaya. Ay, talong. 30 ang kilo. Balay mo na lahat sa malay-balay. Kasuhan ako. Ah. Sa malay-balay. Ay, mo din nga Bibo ang Facebook ko. Kabantay ka? Oh, mo yung kuya na ko ba? Dili na sila. Dili na gyud mahadlok ang taga ang mga artista dili no? Pandi rin tanong. 360 kilo ha. Ay na. Dili mga judgmental. Oh. Dahil sila magpanaw sa live sa dili card shop. Table. Oh, where is the one? Dili, bodyguard, wala. Thank you, ma'am. Oh, flowers. Bulak. Mana? Ay, kamuti. Pwede ko kamuti, bay. I'm gonna buy some sweet potato. Pilay niyo ang kamote. Pila? 50? Isa ako ah. Bitcoin yan. Bili lang ma'am. 50 ma'am. May panit? Oh. 60 og na panit. Ang kamote na ang ikuan. 50. Sweet potato for 50? 50 no, sir? Oh, 50. Yeah, 50 pesos per kilo for this sweet potato. Dalawa 60 og may panit. Okay. Ano niya, ma'am? Pila? 85. Pwede naman ganun. Hindi na palibutan. So, 85 pesos. 20. Sinibira ma'am. Tara. Saging. Okay, ni. Ni ma'am, may tingkong na ni. Good man ni. Sige lang. Good din naman no ay. 25? Sige daw. Nakakilo, ma'am. Duha lang. Kani basig duharan niya. Kani isa. Kani. Ako ra magoy magkaon. Si Miguel, di ba mo ko? Kana lang bahalag duha ka pin. Oh. Kato na lang. Pila? Oh, kana na lang. Pila? Huwag ko nga. 62. Sabi niya ng banana cake. Gali. Yikes, so we spent 7 pesos for all the vegetables and the fruits that yeah, with my friend and her daughter. So that's how much, you know, like your money